ایک سائنٹسٹ نے دو ایسی چیزیں انوینٹ کی تھی جنہوں نے حادثاتی طور پہ نہ صرف دنیا میں کروڑوں لوگوں کی جان لی بلکہ وہ خود بھی ان کا شکار ہو گیا۔ ان سائنٹیفک انوینشنز کی وجہ سے جہاں دو الگ الگ ماحولیاتی تباہیاں ہوئیں، وہیں ان کی وجہ سے انسانوں کی انٹیلیجنس کافی حد تک کم ہو گئی تھی، اور تو اور دنیا بھر میں کرائم ریٹ بھی انہی انوینشنز کی وجہ سے بڑھ گیا تھا۔ آخر وہ کون سی انوینشنز تھیں جس کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو آج تک نہیں بھولا جا سکا، اور ان کو بنانے والا وہ کون شخص تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس دلچسپ کہانی کی شروعات 1908 میں ہوئی تھی، جب مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں ایک خاتون اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے کہیں جا رہی تھی۔ اچانک اس کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہوا اور وہ بیچ روڈ پہ ہی کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر پاس گزرتے ہوئے ایک شخص نے اپنی گاڑی روکی اور اس خاتون کی مدد کرنا چاہی۔ اس دور میں گاڑیاں سیلف لگا کر نہیں بلکہ ایک ہینڈل کو گھما کر اسٹارٹ کی جاتی تھی۔ اس ہینڈل کو گھمانے کے لیے کافی زور لگانا پڑتا تھا اور یہ کام کسی خاتون کے کرنے جیسا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ شخص آگے بڑھا اور اس خاتون کی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی تو اسٹارٹ ہو گئی، لیکن انجن نے بیک فائر کیا اور وہ کرینک ہینڈل زور سے اس شخص کے جبڑے پر جا لگا۔ یہ چوٹ اتنی گہری تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ یہ شخص بائرون کارٹر تھے، جو خود ایک کار مینوفیکچرنگ کمپنی کے مالک ہوا کرتے تھے۔ کرینک ہینڈل کی وجہ سے یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں تھا، لیکن بائرون کارٹر کی موت نے آٹوموٹیو انڈسٹری کو ایک گہرا صدمہ پہنچایا۔ اس وقت کیڈیلیک کار کمپنی کے مالک ہنری لیلینڈ تھے، جو کہ اس حادثے میں مرنے والے بائرون کارٹر کے گہرے دوست بھی تھے۔ اپنے دوست کی موت پہ ہنری کو اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی کیڈیلیک کارز میں اس کرینک ہینڈل سے جان چھڑا کر ہی رہیں گے۔ ہنری چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جو گاڑی کے انجن کو آٹومیٹک اسٹارٹ کرے، یعنی اس کے لیے کسی قسم کا زور نہ لگانا پڑے اور وہ بالکل سیف بھی ہو۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے چارلز کیٹرنگ کو ہائر کر لیا۔ 3 سالوں کی محنت کے بعد 1911 میں دنیا کی پہلی کرینک لیس کار بنائی گئی، جس کو کیڈیلیک 30 کا نام دیا گیا۔ کیڈیلیک 30 نہ صرف ایک الیکٹرک اسٹارٹر موٹر کے ذریعے بغیر زور لگائے اسٹارٹ ہوتی تھی، بلکہ یہ دوسری گاڑیوں سے زیادہ پاورفل بھی تھی اور زیادہ تیز بھی چل سکتی تھی۔ کیڈیلیک 30 کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس کی وجہ سے کمپنی کی سیلز میں دگنا اضافہ بھی دیکھا گیا۔ لیکن ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مسئلہ بھی تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا انجن پرانے ماڈل کی گاڑیوں سے زیادہ آواز کرتا تھا، اتنی آواز کہ اکثر لوگوں کو کانوں پہ ہاتھ رکھنا پڑتا تھا۔ اب نارملی انجن میں ایک سلنڈر کے اندر پسٹن لگا ہوتا ہے۔ اس سلنڈر کے ٹاپ پر اسپارک پلگ سلنڈر کے اندر موجود فیول اور آکسیجن کے مکسچر میں ایک اسپارک کے ذریعے آگ لگاتا ہے۔ آگ لگنے سے سلنڈر کے اندر گیس کا پریشر بنتا ہے اور وہ پریشر پسٹن کو نیچے کی طرف دھکیلتا ہے۔ کیڈیلیک 30 میں زیادہ آواز کی وجہ یہ تھی کہ پسٹن جب واپس اوپر کی طرف جاتا تھا تو فیول اور آکسیجن کا مکسچر کمپریس ہوتے ہی اس میں آگ لگ جاتی تھی، یعنی اس میں اسپارک پلگ کے آگ لگانے سے پہلے ہی آگ بھڑک جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس میں یہ عجیب آواز پیدا ہو رہی تھی جس کو انجن ناکنگ کہا جاتا ہے۔ انجن ناکنگ کی وجہ سے کیڈیلیک 30 کی فیول کنزمپشن بھی کافی خراب تھی، کیونکہ انجن میں فیول اور آکسیجن کا مکسچر اپنے ٹائم سے پہلے ہی جل جاتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے 2 طریقے تھے، یا تو پسٹن کا سائز چھوٹا کیا جائے، لیکن ایسا کرنے سے گاڑی سیلف موٹر سے اسٹارٹ نہیں ہوگی، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فیول کو بدلا جائے، یعنی اس میں کوئی ایسے قسم کا فیول ڈالا جائے جو کمپریس ہونے پر خود بخود نہ جلے۔ مختلف قسم کے فیولز کمپریس ہونے پر الگ الگ رویہ رکھتے ہیں۔ جن فیولز میں ہیپٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ پریشر پڑتے ہی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ اس قسم کے فیولز کو اسپارک پلگ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ ڈیزل انجن میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جن فیول میں آکٹین زیادہ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ پریشر برداشت کرنے کی سخت ہوتی ہے، یعنی ہائی آکٹین والے فیولز میں صرف تب آگ لگتی ہے جب ان کو ڈائریکٹ اسپارک لگتا ہے۔ جب کیڈیلیک 30 میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اس دور کے فیول میں 50% آکٹین ہوتا تھا۔ کیڈیلیک کے مالک ہنری لیلینڈ اور چارلز کیٹرنگ اب یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا فیول بنایا جائے جس کی آکٹین ریٹنگ زیادہ ہو اور وہ ناکنگ پروڈیوس نہ کرے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے 27 سالہ انجینئر تھامس مڈلی کو ہائر کیا۔
थॉमस का काम ये था कि उनको मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाना था। उन्होंने फ्यूल में कई केमिकल्स ऐड करके एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन किसी से भी फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे 5 सालों तक वो नाकाम होते रहे, लेकिन फिर आखिरकार 1923 में उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया जिसने फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाकर इंजन नॉकिंग का खात्मा किया। ये कंपाउंड था टेट्रा इथाइल लेड, जो ठीक थॉमस मिजली की उम्मीदों पर उतरा था। ये कंपाउंड फ्यूल में ऐड करने से न सिर्फ कैडिलैक 30 की नॉकिंग खत्म हुई, बल्कि फ्यूल एवरेज और पिकअप में भी खातिर खा इजाफा देखा गया। इस नए फ्यूल को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली कि इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करने का फैसला किया गया। थॉमस मिजली ने चार्ल्स केटरिंग के साथ मिलकर अपने इस नए प्रोडक्ट को एथल का नाम दिया और इसकी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए एक नया केमिकल प्लांट लगाया जिसमें सिर्फ यही कंपाउंड तैयार होना था। लेकिन इस केमिकल प्लांट को स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे कि एक मसला पेश आ गया। मसला ये हुआ कि प्लांट में कुछ वर्कर्स की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और 5 लोगों की मौत भी हो गई। लोगों का मानना था कि इसका मेन रीजन टेट्रा एथल लेड में मौजूद लेड की मिकदार है। लेड एक बहुत डेंजरस केमिकल एलिमेंट होता है जो कैल्शियम की तरह इंसान की हड्डियों में सालों तक जमा रहता है। इसके साथ साथ लेड का दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोक भी सकता है। मीडिया ने इस बात पर काफी शोर मचाया, लेकिन असल में उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि लेड की वजह से ही उन वर्कर्स की मौत हुई है, क्योंकि आखिरकार इस कंपाउंड में लेड की क्वांटिटी ना होने के बराबर ही थी। तकरीबन 1000 ड्रॉप्स में सिर्फ 1 ड्रॉप जितना लेड। और इस शक को उस वक्त के स्टैंडर्ड ऑयल के प्रेसिडेंट फ्रैंक हॉवर्ड ने जड़ से ही उखाड़ दिया, जब उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी ऐसी चीज को खत्म नहीं कर सकते जिसका हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, और वो भी सिर्फ इस बिना पर कि हमें इस पे शक है। अगले कई सालों तक थॉमस मिजली का बनाया हुआ लेडेड फ्यूल पूरी दुनिया में जोरों शोरों से चलता रहा और लाखों गाड़ियां धुएं में लेड को छोड़ती रहीं। 50 सालों तक माहौल लेड से आलूदा होता रहा, लेकिन फिर मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स की मदद से ग्रीनलैंड में एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में जो कुछ जानने को मिला वो वाकई काफी ज्यादा हैरान कुन था। पिछले 2500 सालों से पड़ने वाली बर्फ के सैंपल्स को जब 1970s में पड़ने वाली बर्फ से कंपेयर किया गया तो इसमें लेड की क्वांटिटी 1000% ज्यादा थी। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि 1900s की शुरुआत से हवा में लेड की मिकदार ने अचानक शूट मारा है और 1970s में ये अपने पीक पर थी। इस रिसर्च को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए कई लोगों की हड्डियों और दांतों से सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जिनमें लेड की मिकदार को एंशिएंट ममीज की हड्डियों में मौजूद लेड से कंपेयर किया गया। इस कंपैरिजन से भी साबित हो गया कि 1970s में लोगों में लेड की मिकदार 2500 साल पहले बसने वाले लोगों से 1000% ज्यादा थी। लेकिन सवाल यह है कि बॉडी में लेड आखिर क्या नुकसान पैदा कर सकता है। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से आर्टरीज छोटी हो जाती हैं, जिससे खून को वेसल्स से गुजरने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। इसके अलावा लेड के दिमाग पर असर करने से लोगों के रवैयों में काफी बदलाव भी देखा गया। रिसर्च के मुताबिक 1950s से लेकर 1980s तक यूएसए में क्राइम रेट भी अपने पीक पर था। इस क्राइम रेट के बढ़ने के पीछे लेड पॉइजनिंग है कि नहीं, ये जानने के लिए अरेस्ट होने वाले कई मुजरिमों का ब्लड टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज तौर पे ये नोटिस किया गया कि उनमें से ज्यादातर के ब्लड में लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। न सिर्फ यूएसए बल्कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी क्राइम रेट का एक जैसा ग्राफ ही देखा गया। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से हर साल 2.5 लाख लोग सिर्फ यूएसए में मरते थे। यानी 1950 से लेकर 1980s तक सिर्फ यूएसए में ही 75 लाख लोग लेड पॉइजनिंग की वजह से मरे थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया में कितने लोग मरे होंगे। और ये सब थॉमस मिजली के पैदा किए हुए लेडेड फ्यूल की वजह से ही हुआ था। ये सिर्फ लेडेड फ्यूल ही नहीं था जो थॉमस मिजली की सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि लेडेड फ्यूल की कामयाबी के बाद इनको एक और प्रोजेक्ट पे लगाया गया था। उस दौर में रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ठंडा करने के लिए 2 बहुत ही टॉक्सिक गैसेस इस्तेमाल की जाती थी।
थॉमस को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि उनको एक ऐसी गैस तैयार करनी है जो ना ही फ्लेमेबल हो और ना ही जहरीली। थॉमस ने रेफ्रिजरेटर के लिए भी एक खास गैस तैयार की जिसको डाइफ्लोरोमीथेन का नाम दिया गया। इस गैस को मार्केट करने के लिए थॉमस ने सबके सामने रेफ्रिजरेटर की गैस अपनी लंग्स में भरी और उससे लोगों को जलती हुई मोमबत्ती बुझा कर दिखाई। थॉमस का एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से कामयाब हो गया और इस गैस को भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इस गैस में मसला ये था कि ये हवा से भी ज्यादा लाइट होती है और अगर इसको हवा में छोड़ा गया तो ये आसमान में जाकर अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में रुक जाती है जहां ये 50 से 100 सालों तक रहती है। अब मसला ये हुआ कि जब इस नई गैस को मास लेवल पे इस्तेमाल किया जाने लगा तो काफी गैस एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाने लगी और ये गैस स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर फंस गई और उसने अर्थ की ओजोन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू कर दिया। इस डैमेज की वजह से जो माहौलियाती तबाही हुई उसको आज तक हम फेस कर रहे हैं। इन तमाम रिसर्च और एविडेंस की बिना पर थॉमस मिजरी के बनाए हुए लेडेड फ्यूल और रेफ्रिजरेटर गैस को परमानेंटली बैन करने का फैसला किया गया। 1986 में सबसे पहले जापान ने लेडेड फ्यूल को बैन करके अनलेडेड फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाया और देखते ही देखते बाकी तमाम कंट्रीज ने भी लेडेड फ्यूल पर पाबंदी लगा दी। ये फैसला करने के बाद माहौल में लेड की क्वांटिटी भी कम होती दिखाई देने लगी। 1970s में पीक मारने के बाद अब वापस ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। थॉमस मिजरी की रेफ्रिजरेटर गैस को भी बंद करने के बाद ये देखा गया कि ओजोन लेयर एक बार फिर से रिपेयर होना शुरू हो गई है। बेशक थॉमस मिजरी को ये इल्म नहीं था कि उनकी ये दो इजादात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अर्थ को जितना नुकसान थॉमस मिजरी ने दिया है उतना किसी ने भी नहीं दिया। 1940 में थॉमस मिजरी लेड पॉइजनिंग की वजह से ही दम तोड़ गए थे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।